d'a kan a kumana a y'a masa ne a bolo barikaman ye a kumana ka tila ka a yɛrɛ ka birifini ale alakira ba ka birifini a kumana a y'o meleke a kumana Muhamadu bun Saïd la a y'a meleke a la yɔrɔ min na dɔrɔn a kumana a wulila o yɔrɔ bɛɛ k'a sɔrɔ a kɛnɛyalen don ko cɛkɔrɔba tɛ sagoni kɛ ou bien cɛkɔrɔba t'a pan o ye ni min ma bala a la a yɛrɛ wulila u k'a y'a pan siɲɛ kelen siɲɛ fila ko est-ce que ko nin y'ale de ale min kun dalen b'a fari salen don a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye a kumana ko est-ce que nin y'a ye mais jɔn de nana furakɛ sisan alakira ba sallallahu alaihi wasallam a y'a furakɛ cogo jumɛn sunɔgɔ la k'a bolo kɛ k'a masa k'a ka birifini meleke a la a kumana hasa n'a fɔra ko alakira ba a kumana ko de sara k'o tɛ mago dilan tuguni alakira ba kɔ dɔlen san 608 ma min a kumana o bangena alakira ba y'o furakɛ sunɔgɔ la a kumana o kɛlen sisan ale ko a kumana nin ko tɛ se ka to ten fo ale ka alakira ba sallallahu alaihi wasallam ko f'a k'a jansa a kumana o jansa de sen b'a nana dɔnkili so a kumana 160 a nana o de dilan o de tɔgɔ ye kalankɛlaw bolo a tun bɛ ka min fɔ sisan a kumana ko buruda مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الغيور a kumana sa ayuru ye min fɔ nin tɛ fɛn dogolen a kumana jamana in kɔnɔ nan fɔla bɛɛ bɛ dɔn mɔgɔ min kalanna mɔgɔ min ma kalan bɛɛ b'a dɔn ni min ye a kumana alakira ba ye mɔgɔ min furakɛ k'a to sunɔgɔ la o de ye nin dɔnkili da a kumana hali sini o de bɛ karamɔgɔw bolo ka alakira ba jansa n'a ye a kumana an kana taa kuranɛ yɛrɛ nɔfɛ fɔlɔ dɛ a ye bɛtu min dilan 100 a kumana ani 60 a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ mago dilan a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ mago dilan ni dɔnni n'a ɲɛnabɔli n'a woloma cogo ye a kumana o de alakira ba o de sira dayɛlɛ an ye pour que a k'a dɔn maa min ye kuma fɔ maa valeur ma don maa valeur jɔyɔrɔ jumɛn b'a silamɛya kɔnɔ a kumana o de ye kuma dayɛlɛ nan ye ko k'a fɔ a kumana n'i mago bɛ sanu na a ka ɲi a man ɲi a kumana ko i bɛ testeur d'or de ɲini a kumana ale de nin fɔ an ye n balima silamɛw a kumana o kɔfɛ dɔnnibaaw ye mun fɔ sisan an sigilen bɛ mawuludu min kun kan caman kunna sirilen don parce que alisilamɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ kunna siri ka bɔ i la est ce que i bɛ wale yɛrɛ min na a ka ɲi wa a man ɲi kuma i n'a fɔ an bɛ kuma min ka ca an tulo kɔrɔ i n'a fɔ mawuludu waati a kumana a bɛɛ lajɛlen b'o mɛn ko bida'a fo finalement a kɛra dɔw yɛrɛ ɲɛna ko bida'a ye bamanankan de ye a kumana fɔ an ka bida'a yɛrɛ de bamanankan kɔrɔ fɔ a kumana alisilamɛw ye sinon bida'a ye arabukan dafalen de a kumana bida'a kɔrɔ ye di bamanankan na a kumana arabuw ko kullu shay'in fu'ila ala ghayri misalin a kumana ko ni ko n'a kɛra ka kɔn wo ko kelen ye a kumana misaliya kun tɛ yen a bɛ komi n'a fɔ ni ko dɔ balila ka kɛ e ma deli k'a ɲɔgɔnna ye sisan e b'a fɔ ko dɔn ko ne ma deli ka nin mɛ n ma deli k'a ye a kumana o de ye e ka bida ye sisan parce que e ma deli k'a ye a kumana a kɔrɔ de ye o ye bamanankan na a kumana fɛn o fɛn n'a kɔrɔ o de bamanankan an bɛ don sariya kɔnɔ sariya la ni kuma min b'an bolo kare kɔnɔ e bɛna sɔrɔ sariya fana mago bɛ yɔrɔ dɔ la o la a kumana sisan bida yɛrɛ kɔrɔ ye sariya la sariya ka ɲinifɛn a mago bɛ jumɛn na a kumana sariya ka mago bɛ min na a kumana ko kullu shay'in lam yuf'alu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kumana ko ko a kumana ne a ma kɛ ala kira tile la a kumana ko sariya la a bɛ fɔ o de ma ko bida'a parce que a ma kɛ ala kira tile la ala kira tile jumɛn fana don san 23 de dɛ parce que ala kira ye san 40 de kɛ a kumana a cira a kumana san 23 o de farala o kan si bɛɛ san 60 ani san 3 a kumana san 23 kɔnɔ ni fɛn min ma ye ala kira ba fɛ an bɛ fɛn min kɛ a kumana sariya ko k'o ma ko bida'a mais sisan n'an ye mawuludu ta sisan est ce que mawuludu yɛrɛ ye bida ye ka o dugu jɛ sira dɔ yɛrɛ fɛ mawuludu ye wajibi de ye silamɛ yɛrɛ kɛ i k'a kɛ n'i m'a kɛ i bana ala kira ba ka yamara i bana a ma parce que mun na kuma ko tɛ dalilu ko da tɔgɔ min n'a fɔ senko la mun b'a la ka tɛ k'a fɔ n bɛ se kuma na o tɛ a sɛmɛlen bɛ dalilu de la n b'o f'i ɲɛna i yɛrɛ b'o mɛn i b'o dɔn ala kira ba sallallahu alaihi wasallam i bɛ buhariw lajɛ i bɛ muslimu lajɛ a ɲininkalen a tun bɛ ka sun dɛnɛn o dɛnɛn ko ala kira ba sallallahu ko yɛrɛ bɛ ka dɛnɛn sun kun jumɛn na ala kira ba ko ale bɛ dɛnɛn sun ko parce que ale bangena dɛnɛn a kumana ala kira ba in dɛnɛn de bonya sisan y'o bonya cogo di jira na a kumana a bɛ kɛ anw ɲɛna ko ala kira ba ni anw de ka kan anw bɛ waso ni fɛn lankolon minnu ye ko ka ala kira ba de k'a fɔ sabɔ ye a kumana ko ni dɛnɛn o dɛnɛn sera ou bien n'a fɔra an filɛ kalo min na sisan ko n'o kalo sera a kumana a ye waso ni ne ala kira ba ye ala kira ba t'o ma ye ala kira ba bɛ sinji de jira a la a yɛrɛ b'a tɔ ɲɛnabɔ a kumana sisan ala kira ba yɛrɛ tun bɛ sun dɛnɛn kɔsɔn a kumana ko parce que ale bangena o la a kumana ala kira ba de ye mawuludu kɛ kabini a bɛ yen ale de ye mawuludu fana kɛcogo jira an na mais bida bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ bi n'an b'o fɔ komi anw ka kɛcogo in bi est ce que o fana o bɛ cogo di a kumana n'an taara o sira fana kɛ anw ka kɛcogo i bɛna sɔrɔ kuma donyɔrɔ t'o la an ye tile bɛɛ lajɛlen kɛ yan mun na an bɛ kuranɛ de kalan an bɛ sɔli de kɛ ala kira kan kibaruya jumɛn de tun bɛ yen ni kira jansan tɛ an bɛ kuma jumɛn de na ni ala kira ba ka histoire cɛ
kuma islama jumɛn bɛ se k'a fɔ ko nin kelen haramuyalen don a kuma na arabukan na n'a fɔra ko bida ye fɛn suguya 5 de ye mais an mago bɛ fila la teliyara parce que an mago bɛ histoire la bida al hasana bɛ yen bida ɲuman bɛ alisilamɛya kɔnɔ bida jugu fana bɛ alisilamɛya kɔnɔ misala kelen dɔrɔn b'o d'a ma ni bida ko n'o de kɛra sa ko fɛn o fɛn ma kɛ alakira ba ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko bida don k'o ye fili ye ko fili bɛɛ bɛ tasuma na a kuma na ni mi kuma cogo dɔ dɔɔni kuranɛ yɛrɛ min ni e bɛ k'a kalan na n ko yɛrɛ ye bida ye o ye bida ye yɔrɔ jumɛn min y'o kɛ cogo dɔ fɔ n'i kuma na i b'a ɲɛnabɔ dɔnnibɔ dɔ tulo b'a la alakira ba fatulen a ka soma yɛlɛmɛ kɛlen kuranɛ kun durusilen bɛ sabɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ segu dɔ bɛ mɔputi dɔ bɛ kayi i n'a fɔ kun tɛ yɔrɔ kelen pour que aw ka kuma in faamuya a kuma na waati min na alakira ba baden kuranɛ bɛ minnu kunna olu commencera ka sa an b'a fɔ olu commencera ka fatu soma yɛlɛmɛ na Seydina Abubakar ninnu de nana lajɛ sisan kuranɛtigi ninnu bɛ ka sa dɛ est ce que kuranɛ bɛ minnu kunna n'u bɛɛ sala nin cogo in est ce que kuranɛ tɔ bɛ yen a tɔ tɛ yen a kuma na Abubakar ninnu de farala ɲɔgɔn kan sabaw de farala ɲɔgɔn kan ka alikuranɛ k'a fara ɲɔgɔn kan karisa e bɛ dɔ k'a kɛ gafe kelen o kɛra alakira ba kɔfɛ a kuma na ni mi kuma cogo dɔn dɔrɔn a kuma na o fara ɲɔgɔn kan min kɛra o min bɛ e bolo bɛ kɛ fu ye a kuma na kelen Seydina Umaru sunkalo kɔnɔ n'an bɛ nafila min seli n'an ye ji min Seydina Umaru ale de y'o don alisilamɛya la a kuma na alakira ba n b'a fɔ a ɲɛna n ko san 27 a y'o kɛ kira la ale fatulen kɔfɛ Abubakar fɔra ko o ye san 3 a kuma na o ye san 3 de kɛ alakira ba kɔfɛ Seydina Umaru o ye san 10 o ye de kɛ alakira ba kɔfɛ a kuma na ale Seydina Umaru a kuma na ale de nana ni o kɛcogo in ye Seydina Umaru yɛrɛ tilala k'a fɔ a ko ni imati albid'atu hazihi a ko ale ye nin ko kura min don alisilamɛya kɔnɔ ko kura nɛɛmana ko kura min n'ale y'o don ko kura t'a bɔ a kuma na sisan Seydina Umaru ka nin ye bida mais sunkalo an bɛɛ bɛ taa nafila seli a kuma na an k'o fana bɔ a la a kuma na o de la dɔnni cɛw ni dɔnni kuma fɔla minnu b'a a woloma ni dɔnni ala bɛ olu bolo ala kɔrɔ ye de arabukan na a machine bɛ minnu bolo n'u b'a woloma k'a fɔ nin ka ɲi a man ɲi olu ye nin hadisa in ta ko k'a fɔ hadisa bida ko kuma global ko tɛ ko ni kuma fɔra a bɛ sɛnsɛn est ce que nin b'a la nin t'a la a kuma na faja'alu hadhal hadisa u ye nin hadisa in bila minɛn jumɛn kɔnɔ aman makhsusan a kuma na nin hadisa bilalen bɛ ko hadisa min n'a wolomalen don ni dɔ bɔra a la a kuma na bida ɲuman min mana kɛ alakira ba kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko o sen t'a la a kuma na o ye alijɛnɛ baara ye mais bida jugu de sa a kuma na k'o de a kuma na baara wɛrɛ a kuma na min kɛmɛ alisilamɛya kɔnɔ o kuma na n b'o fɔ a ɲɛna mun na kullu bid'atin a kuma na sayyi'a o de dogolen don o de man ɲi kullu bid'atin sayyi'atin bida jugu bɛɛ lajɛlen a kuma na o de ye dɔlala ye mais kullu bid'atin hasana mais bida ɲuman bɛɛ lajɛlen fana a kuma o ye alijɛnɛ ye a kuma na hadisa sharhu kuma teliyara o ye nin ye kuma daminɛ na n y'o de fɔ a ɲɛna n ko alakira ba sallallahu alaihi wasallam dɔnnibɔ ye a ka mawludu an filɛ ka min yɛrɛ fɔ ko mawlid a kuma na arabukan na n'i y'a lajɛ a bɛ bɛn lɛtiri a bɛ bɛn lɛtiri 4 de ma i y'a ye lɛtiri 4 a kuma na i n'a fɔ harifu 4 i n'a fɔ n'an ko mimu a kuma na o ye kelen a kuma na wawu ye kelen lamu ye kelen dalu ye kelen a kuma na ko ni harifu 4 yɛrɛ dɛ a kuma na ko nin yɛrɛ de ye mawludu yɛrɛ kɛcogo jira alisilamɛw la ni harifu 4 n'o ye mimu ye mimu kumana mun kan mimu a bɛ komi i n'a fɔ n'o ye m ye lɛtiri m a kumana o kumana mun kan a kumana o kumana sisan a yɛrɛ b'a fɔ n'i bɛna arabukan fɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko muhammadun e ma ye ko mun wa i ye m de fɔ muhammadun rasulullah a kumana ko alakira ba ko kira de don ko wallazina amanu ma'ahu hum yahtafiluna bil mawlid nabawi sharif a kumana ko muhammad ye kira ye maa minnu dala a ka kira la n'a kanu b'u dusukun na a kumana ko olu bɛ alakira ba ka a kumana bange de k'u b'a kɛ fɛti a kumana o ye harifu kelen ye ale kumana n'o ye a kumana sisan wawu a kumana n'o ye w ni a fara o kan a kumana ale kumana jumɛn n'o ye lɛtiri 2nan a kumana o ye ko ulida rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi makkatil mukarrama fi bayti abihi abdullahi ibn abdul muttalib a kumana ale ko alakira ba ko a bangena dugu min na a kumana ko ye maka ye a fa ka so kɔnɔ n'o ye abdullahi ye a kumana min ye a kumana o fa fana ye abdul muttalib a kumana o segeni fana fo ka taa se a kumana o dana o ka jan kosɛbɛ mais an mago bɛ min na dɔrɔn o ye ka harifu ɲɛnabɔ an ye a kumana o ye wawu ye a kumana sisan min na mawlid a kumana lamu a kumana an bɛna lamu nɔfɛ sisan a kumana o bɛ ka mun jira an na parce que n y'a fɔ a ɲɛna ko alakira b'a bangena maka alakira ba a bangena date jumɛn b'an bolo la toujours an bɛ a rappelé o la a kumana le 22 avril 571 alakira ba bangena a kumana maka a kumana alakira ba sallallahu alaihi wasallam a kumana sisan
Abba no ye Aminatu ye a kumana ale fatura a kumana ka bɛn 577 a kumana ale fatura ka bɛn o ma a kumana alakira ba sallallahu alayhi wa sallam a kumana a kɛra kira ye waati jumɛn mois d'août a kumana mois d'août le combien mois d'août i n'a fɔ le 10 mois d'août i n'a fɔ mois d'août tile 10 kiraya dira alakira ba ma sallallahu alayhi wa sallam o bɛna jumɛn ma o bɛna 610 a kumana histoire tigiw dɔ y'a kan ko 611 a kumana alakira ba kɛra kira ye ka bɛn a kumana o ma a kumana alakira ba sallallahu alayhi wa sallam a fatura a kumana ka bɛn jumɛn ma a kumana alakira ba fatura sallallahu alayhi wa sallam a kumana le 8 juin a kumana 630 a kumana alakira ba fatura ka bɛn o ma a kumana i bɛna sɔrɔ alakira ba sallallahu alayhi wa sallam a hijirala ka bɔ Maka ka taa Madina a kumana o bɛna 622 a kumana dɔw yɛrɛ bɛna na ko 624 a kumana mais 622 o de ka kɛnɛ n balima alisilamɛw a kumana o de la a y'a fɔ ko alakira ba sallallahu alayhi wa sallam an b'a ka harifu jatew minnu nɔfɛ a kumana lamu ye mun jira an na sisan lamu ye a jira na ko alakira ba ko a bangena ko laylatul isnaini a kumana lamu de kɔrɔ ye laylatul isnaini a kumana ntɛnɛnsu a kumana o de ye lamu ye a kumana alakira ba sallallahu alayhi wa sallam dalu n'o ye lɛtiri laban yɛrɛ ye a kumana o ye mun fɔ ko alakira ba bangena da'iyan ilallah sirajan muniran a kumana dalu o b'o jira na a kumana sisan n'an bɛ don ni explication kɔnɔ dɔnnibaaw ye mun bɔ i n'a fɔ a kumana a lɛtiri yɛrɛ dɔrɔn a kumana mot i n'a fɔ n'an ko ko lɛtiri a bɛ bɛn o ye lɛtiri de parce que n'i ko mot a bɛ komi n'a fɔ o ye dakuruɲɛ kelen les lettres par lettre a kumana an y'o de ɲɛnabɔ an ɲɛna sisan harfun bi harfin a kumana sisan mawludi yɛrɛ harifu bɛ kuma fɛn min kan o ye nin an mago bɛ mun na sisan alakira ba sallallahu alayhi wa sallam ni kumana dɔnnibaaw b'i lamɛn kuma kɔnɔna na est ce que fɛn jumɛn fɔra fɛn jumɛn ma fɔ o ye i ka dalilu di kuranɛ na ani ka dalilu di alakira ba yɛrɛ kumakan na sallallahu alayhi wa sallam a kumana sisan n ye nin fɔ an ɲɛna kuma senfɛ mais alakira ba yɛrɛ ye mun fɔ a kumana a yɛrɛ ka ɲɛnajɛ k'a ale ka bangeni k'a kɛ fɛti ye alisilamɛw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a kumana k'a kɛ fɛti ale ye mun fɔ o la a ko la qawmun jalasu yazkuruna allaha ta'ala wa yahmadunahu ala an hadahum lil islam a kumana ko ne jamakulu o jamakulu ko n'u farala ɲɔgɔn kan a kumana k'u bɛ ka ale alakira ba sallallahu alayhi wa sallam a kumana k'u bɛ ka ale mun u bɛ ka kɔsuma ni ala a kumana ka ala fana tanu mun na ala y'o kɛ alisilamɛ ye silamɛya tanu kɔsɔ a kumana k'o jamakulu alakira ba yɛrɛ ko yɔrɔ la ko fa atani jibirilu a ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko jibirilu nana ale ma pour que ka nin ɲɛfɔ alakira ba ye k'a walawala kosɛbɛ kɛcogo jumɛn na a kumana a ko sisan a ɲɛ bɛ jamakulu minnu na sisan a yɛrɛ ɲɛ bɛ jamakulu min présenté na yan sisan a kumana ko ala ko Allahu yubahi bikumul malaika a kumana ko nin jamakulu minnu filɛ nin ye sisan n'u bɛ ka a kumana sigi ala ko alakira ko a kumana ko nin jamakulu bɛɛ lajɛlen ko ala yɛrɛ bɛ ka waso mɛlɛkɛw la na nin jamakulu ninnu a kumana sisan ko mɛlɛkɛw de ko a kumana ko batoba wɛrɛ tɛ ala la ni wulu tɛ a kumana wulu de fɛ k'u ɲɔgɔnna tɛ ala b'a fɔ sisan a ye nin jamakulu ninnu lajɛ ninnu bɛ kɛ cogo min u bɛ ka kɛ cogo min kɛ aw bɛ se k'o kɛ parce que i bɛna sɔrɔ mɛlɛkɛw ka bato ni min bɛ kunbere minɛ na o b'o la ni min bɛ sujudu la nin b'o la bon anw yɛrɛ ka nin sigida in na sisan dɔ ye ala kira a y'a jansa n'a yɛrɛ tanu ye ne filɛ ka a kumana a ka histoire fɔ a ɲɛna sisan a kumana nin kɛcogo ye mɛlɛkɛw tɛ se nin bato kɛcogo la a kumana wala ala yɛrɛ bɛ waso mɛlɛkɛw la a kumana ni nin jamakulu ye sisan a kumana o ye ala kira ba sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan dalu b'a la dalu t'a la a kumana nin hadisa in a kumana n'i yɛrɛ dalen bɛ hadisa fɛn o fɛn i b'o vérifier nin b'o la a kumana an bɛna kuran na an bɛ aya kelen ta ala ko cogo jumɛn a ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu point d'interrogation o bɛ nin yɔrɔ in de la a kumana dɔnni min bɛ yen a kumana n'a bɛ fɔ o ma ko usulu usulul fiqh ilmul usulul fiqh fa ka sɔrɔ i y'o de jikara pour que i ka se ka kuma ni aya in kan sinon i kan k'o t'a la n'i y'a dɔn a bɛ bɔ a la i kan k'o tɛ ni aya explication la ni aya in o bɛ mun fɔ an ɲɛna ala ko a ko muhamadu a ko a fɔ a ka mun fɔ bi fadlillahi wa bi rahmatihi ala ka samantiya fɔ a n'a ka hinɛ fɔ bon i bɛna sɔrɔ bamanankan yɛrɛ fɔ cogo la sisan kuma a jɛngɛnna dɔɔnin parce que a mago bɛ min yɛrɛ la o mana mais kuranɛ n'a nana ko qul bi fadlillahi
wa bi rahmati o be mun fa ala kira ba fo sa ala ka samantiya ani ala ka hinɛ bon kuma tɛ se ka faamuya a kuma na minnu ye grammaire minnu ye grammaire cogoba ka vocabulaire cogoba asilamaya dɔnni kɔnɔ olu de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ a kuma na n'an b'a fɔ o ma ko nahawu ni sɔrɔfu minnu y'o cogoba olu de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen o de dogolen don an bɛna o de sama ka bɔ sisan o de bɛ kuma in expliquer a kuma na o ye yɔrɔ jumɛn a kuma na kuma in laɲini de ko qul Muhammad a fɔ yuhsanul farh qul yuhsanul farh bimaji fadlillah bimaji fadlillah yuhsanul farh bimaji fadlillah a kuma na nin ne dogolen don mɛ o mana kuranɛ na a kuma na mun y'o jira la nahawu cɛbɔli ani sɔrɔfu cɛbɔli o de y'o jira an na a kuma na ko Muhammad a fɔ ko nisɔndiya o bi bɛn i fari ka bɔ ɲɔgɔn na ko o bi bɛn ni mun kɛra ni ala ka fisamantiya n'o nana a kuma na ala ka fisamantiya o ye jɔnni ye a kuma na o ye birahamati k'o ye alakiraba de bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mais Muhammad ma taa tɔgɔ ma ye k'a fɔ muhammadin e mago b'a la k'a ka sɛbɛn cogo min na mais ni i réfléchira dɔɔni ka yɔrɔ dɔ lajɛ i bɛna sɔrɔ ni a sɔrɔ ko a miskala zarra ni y'o sɔrɔ dɔɔni kɔnɔ i bɛna ye ko rahmatu ye Muhammad de n b'o jira yɔrɔ jumɛn laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun o rahimun ngo bola rajme arahimu ya alakiraba de ya ala ko ayere ma ko rahimu ana rahimu ala ko ale hine masai akoy alakiraba anta rahim alakiraba ifna hine masai akbana sa wa arahimu bola min arahimu bola birahmati ya rahim bola ini akbana sa ala ya adugu de jewo ayina ka fo ni me rahmatu in korodo akora de rahimu akoy ayere ma rahimu ko alakiraba